चलो हम चल माती से सुधी थी तुम्हारे अरे मोबाइल ले जाओ भय लगे मोर हम पंडित के पीछे जा रहे हैं ऐसा पंडित जिसको रास्ता नहीं पता जिसको गूगल मैप नहीं देखना এইফালে কিয় লৈ আনিছা তাকে সুধি আছে কি দুশ্মনী আছিলে মোৰ লগত লাইক सो हाय आज सुदीदी का व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ सो आई होप ये अच्छा जाए अच्छा ही जाएगा यार तो हम लोग अभी जा रहे हैं फैंसी में फैंसीत যাই আছে আমি এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ ৰিমিবাৰ বজাৰ কৰিব লগা আছে তো সাইড বাই সাইড মই ট্ৰাই কৰিম কিবা উঠাব পাৰো নেকি ফেন্সিৰ পৰা এন্ড দেন আমি আৰু কি কৰিম তাৰ পিছত চাও फैंसीत যাই বজাৰ কৰি के लिए जितना हो सके उतना घूमने का कोशिश करें और कितने बजे से पहले आना है बस डांट खाने से पहले ये प्लान हमको अच्छा ही लगा लेकिन पता नहीं कितना अप्लाई कर पाओगे तब तक तो मैं घूमने वाली हूँ आज ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगी बहुत ज़्यादा कौन एक्चुअली में तो देखो इसका आउटफिट भी कितना स्टाइलिश है मैं दिखाती हूँ कुछ भी स्टाइलिश है बहुत स्टाइलिश लग रही है बहुत देखो ये ऊपर का नीचे जीन्स के साथ क्रॉक्स के साथ ऊपर से कान का देखो এইটো এইটো নদীটোত পুৰা মানে সূৰ্য অস্ত যাব ন তো তোমাৰ এইটো দি নদীটো ৰেড হৈ আছে দূৰৰ পৰা छटपटा कानफुली पिন্ধি লৈছোঁ আজি মই এইটো কানফুলি এটা ষ্টৰি আছে কি জানা মই এইটো না এইটো কানফুলিটো একচুৱেলি 20 টকাৰ হয় মই কলনীত কিনিছিলোঁ পেহিহঁতৰ ঘৰত থাকিব যাওঁতে ৰাতি মোৰ তাত 10 টকা কেছ আছিলে আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ তাত 10 টকা জিপে আছে এণ্ড দেন কি হৈছে মোৰ তাত জিপে 10 টকা নাই মই 10 টকা দি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ নেটৱৰ্ক ইছ্যু আছে নেকি নাযায় তাৰপিছত মই বেংক বেলেঞ্চ চেক কৰি মোৰ তাত 9 টকা আছে তাৰপিছত মই 20 টকাটো বাৰ্গেনিং কৰিছোঁ গম পোৱা নে জিপে থাকিলে না কেতিয়াবা আমি কনফিডেন্ট থাকোঁ মোৰ লগতো হৈছে মই কিবা দিওঁ হা তাৰপিছত চাওঁ যে যোৱা নাই দেন এইটো কিবা চেক কৰোঁ কিবা 0.15 পেছ ইতনা কম হা তাৰপিছত মই তেনেকৈ কি কৰিলোঁ 9 টকা আছিলে আৰু মই সেইটো 9 টকাটো দি পেলাই মই হ'বনে 9 টকা দি তাৰপিছত অঁ হ'ব যোৱা তাৰপিছত কিবা মৰমতে ফ্ৰী দিছে নে পিছত হা 1 টকা মৰমত ফ্ৰী দিব যায় 1 টকা ডিছকাউণ্ট আচ্ছা वही होता है यार तो गाइस ইয়াতে ৰিমি বাই এইটো ৰাস্তা চিনি নাপায় মই এবাৰে আহি পাইছোঁ हम पंडित के पीछे जा रहे हैं ऐसा पंडित जिसको रास्ता नहीं पता जिसको गूगल मैप नहीं देखना चलते फिरते मुसाफिर को पूछते हुए এই সেইটো যে স্কুলটো আছে তেনেকৈ সোমাই যাব লাগে School is just railway. So it's not a school. It's a house, right? So Microwave company. no, yeah, I am not talking about this. The house in front of us. Oh, the small one. Yeah. Welcome to LCB So College. there is a road. Never-ending obsession with flower. मेरे तो नेचर के हर चीज़ के साथ है हाँ गाइस प्लीज़ बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स नेचर ऑल्सो भाई जाना किधर से हम गलत रास्ता तो नहीं आए आ जाओ यार मुझे तो नहीं लग रहा है गलत रास्ता बाइक भी आ रहा है यार गलत रास्ता नहीं है चलो आ जाओ स्लाइड करी से स्पाइडरमैन क्यों पोज कर रही थी चलो हम चल माती से सुधी थी तुम्हारे এই মোবাইল লৈ যাব ভয় লাগে মোৰ ইয়াতে অঁ ইয়াৰ পৰা মনত নাই নহয় অঁ এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব লাগে অঁ আহা तुम्हें पता है हम लोग जहाँ से मैं उठना चाहिए था मुझसे कितना आगे आ चुके हैं हाँ नहीं फुल बरस रहे मेरे ऊपर That's all it was deserve this. Am I pretty? Am I pretty? We are pretty. Yeah. That's right. तुम्हें पता है हम कहाँ आ चुके हैं हाँ कहाँ पता नहीं अगर कोई लोग कामाख्या गेट आ चुके हैं चल के हाँ वो है ना उससे हम निकल जाएंगे अभी
হে হৈ গ'ল আগে হোম সেয়া চোৱা চাবা এতিয়া তুমি কি ধুনীয়া বাছ দেখিবা হেয়া ৰখাই এইকেইটা এই চোৱা গ্ৰীণ বাছ উঠিছে তোমাৰ বেয়া লাগিছে নেকি কোৱা उसका ना इंग्लिश में बीए है वो और वो एलएलबी कर रहा है तो जनरल है उसकी मुंह से इंग्लिश निकल रहे ना तो वो बहुत इंग्लिश बोलती है और कोई शौक मत हो जाना उसको बहुत अंग्रेजी आती है वो नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं बीए आती पास है। है इंग्लिश में नहीं आती है मेरी कसम से ग्रेजुएशन इन इंग्लिश मैं इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ जो इंग्लिश भी है और करेंटली ये एलएलबी कर रहा है एलएलबी हाँ ग्रीन बस एक आ रहा है तो गाइस फ्रेंड्स আহি পালো এতিয়া যাওঁ বজাৰ কৰিব অলপ চলপ এইফালে কিয় লৈ আনিছা তাকে সুধি আছোঁ কি দুশ্মনী আছিলে মোৰ লগত লাইক এই ফুল থকা জেগাৰ পৰা ये सब दुकान है यहाँ पर ইমান ধুনীয়া মই কেতিয়া ধনী হ'ম আৰু তাৰপাছত মই ফেঞ্চি মই চব এইটো চাইডৰ পৰাই কিনি আচ্ছা আৰু এবাৰ দিয়া পিন্ধিলে হ'ব নেকি হৈছে শ্লাইটলি অকণমান চকুৰ এইটো ট্ৰাই কৰা তেনেকৈ এইটো হৈছে এইটো ডাঙৰ হৈছে নেকি এইটো তোমাৰ ভৰিত শ্বেপটো ভাল লাগে এইটো কি কৰিবা এইটো লৈ যাবা আচ্ছা তুমি ডাঙৰটো লৈ লোৱা তাৰপিছত ডাঙৰটো লৈ লোৱা এইটো সৰু হৈ যাব মোৰ হিচাপত মানে ভৰিটো এইটো ঠিক আছে এইটো অকণমান চকু হ'ব সৰু হ'ব আৰু এইটো ডাঙৰে অকণমান তথাপি এইটো লৈ যাবা ডাঙৰটো লৈ যাবা অঁ বেল্টটো ল'ব পাৰিবা এইটোৱে দিয়ক বেল্টটোতো লাগিব দাদা এইটো লৈ লোৱা বেল্টটো দি দিব বেলেগ ল'লে ভাল হ'ব এইটো লৈ লৈছে অঁ একে দিয়া একে ন লৈছিলে কেছ আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ এতিয়া কোনোবাই চাদা খাইছে পাৰ্কত দৌৰিছে আহি এতিয়া আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ थोड़ा सा लेट हो गया आंजरा हो गया আমি কি কি কিনিলোঁ তুমি তিনিটা কুৰ্তা চাৰিটা মই এটা টপ কুৰ্তা আৰু ফৰ্মেল এটা वहाँ मुझे कितने लाइटिंग ड्राइवर पागल मेरे पीछे वो सिटी देखो ना कितना अच्छा लग रहा है वहाँ यहाँ देखी ना पता क्या चो बाहर तार पर लाइटिंग तो पड़े से तो इस ब्लॉग को करते हुए यहाँ पे एंड बाय 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 डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना याद से बाय बाय मोबाइल लेके जाओ तुम